জীবন নরনে আমল গন্ডা সরাব মেনিনজাইটিস হাজার হাজার থৈপ্র নরক তিপ্রা সরক থৈপ্র সমাধান দেখাইমাকা ম্যালেরিয়া থৈপ্র সমাধান দেখাইমাকা তো ইমান তাঙ্গাই 35 বছর থাকবো তিনি নরক সাবো এই কামিও তিপ্রা মথা সরকার ফেম পরে তো ইমান গাবো তো 35 বছর নরক সুযোগ মান থাকা 25 বছর এডিসি সুযোগ মান থাকা আপনার তো তৈনি অন্তত সমাধান খাইনে না মানে 35 বছর 25 বছর নরক সমাধান খাইমালিয়া আর তাবুক লগ খাই দিয়ে বইনকে চাবো যে মানুষ নরক 35 বছর খাইমালিয়া খাইনানি চেষ্টাবো খাইলিয়া আমার বইনকে 2-3 বছর সাধারণ এডিসি বাইন খাইদিন চাবো নর রাজ্য এডিসি কেন্দ্র যত সরকার তংইছে নরক খাইমালিয়া আর আপনার এডিসি তিপ্রা মথারক তিপ্রা সানি বাকি দাবি সানাই আদায় খাইনাই সমাধান খাইনাই বাকি যে চিরিগি তাই বনকে লগে সে খাইদিনি চাবো নরহাই বাটপারি কক সাওই নাই তিপ্রা সানো যত সমাধান খাইমাস নাই সাওই নাই जों এডিসি বুট নাইয়া নরক বিভ্রান্ত খাই বুঝগইতং जों বুট এই মুলেছে নাও যে তিপ্রা সানি সমাধান এডিসি বাই অংয়া সমাধান খাইনাকে তিপ্রা সানি একট খাইনে তিপ্রা সানি দাবি আদায় খাইনে নাংনাই আ পলিসি আ যুক্তিনো নাওইছে जों তিনি বুট খাইছং কোনদিন সায়া যে এডিসিনি বিসিংতে যে রাং তমবাইনি যথেষ্ট হইনি जों কোনদিন সায়া ও এডিসিনি রাং বাই তিনি ও জাগাবো ও এডিসিনি রাং বাই তিনি ও জাগাবো তিনি जों ও জাগাবো এই সুতা বাক খানকেন উন্নতিং স্নেং जों কক সায়া নরক সিপিএম রক তাম খাই নক বাক্কা সুতা বাক্কা কয় বাক্কা কেন খাকলা ফলাইনি जों সুতা বাক্কা কয় বাক্কানি বর্ণ সাवरे गा लिडार्स नामकेनि जों ता कगनो साया जोंबो तो सुता बागो जोंबो तो कय बागो नरक हाय राज्यनि फान जों माया केन्द्रनि फान माया लिमिटेड रिसोर्स नतैनि जों तो सुता बागो सुतानो बाग माने तो जों खाकला फलिनि सुता बाखानि साया आमाबाय जों हामक्राय माया सिनि थानिबो रांनि क्षमता नांहैनि सावो टैक्सेसननि क्षमता नांहैनि सावो एडुकेशननि पावर नांहैनि सावो आ सामान्य बास्तबन खाने बागै आन्दोलन खाय दंगो ताबक जेहेतु केन्द्र सरकार जों दाबि रेना हिनि गसेकाबा बरक सय खायजाकबा जों धैर्य रमै नासिंगिसि दंगो याकारि तो याको हाल नरत हाल याकारि रेनाय हाल एगेन्चसे हाल चालनो नायो आमनि बागैनो जितेन्द्र चौधरी सोनो अजे तंगसामुं जे सीपीएम नि जे अ तंगसामुं थांनाय 35 वर्षनि इतिहास न मयतो खायै ते वर्तमान एक्टिविटीज न नायनाय बिनि चरित्र न नायनाय जितेन्द्र बाबुनि अजे तंगसामुं ते तिप्रासारनि थानसा सबायनाय तिप्रासारनि विरुद्ध सामुं तानानि जे अचेष्टा न अपचेष्टा न विफल खायना बागै जनगण आपिल खायो ते जितेन्द्र चौधरी न मनोभाव मानसिकता न तिप्रासां तो तिप्रासानि विरोधी नीति तिप्रासानि विरोधी मनोभाव न धिक्कार जानो गायसि धिक्कार जानो गायनि तिनि नां अ फेसबुक लाइभ फायो हैसि हामबाय बुबाग्रा लं लिप तिप्रामथा लं लिप तिप्रासानि दफा थानसा तंगैनाय आयोग लक्थं ते तिप्रासानि जे एकर्ड खायमानि तिप्रासानि जे आन्दोलन तंगमानि आमना ते मजबूत खायनाय दाक्तिनो सिनि आन्दोलन ते सिनि मान थायनो बास्तबन खायनायनि फाइसिङो जों तरक आगक थांलायनाय इनके हाने हाय तावते बुक सं नं बागै दिनै हाने हाय दल टिक फाजा इनके नककिलानो भिडिअ नि माम जिन नगै बक काम के सामनै तंनाय बा काम के बुजि मानै तंखना दिनै भिडिअ बो हाय न इनके दिनै भिडिअ गो बायसे हाने हाय तावते बुक सं हाने हाय थानाय सालस्तिनि सार डेभिड मोनासिं हाने हाय बेलेकिनो सिनि लोकेल नि नेटा पेटवारं न बेलेकिनो जलि जागा बा बेलेकिनो तंबला जागा तामने मला बाय के हाने हाय सिनि मायगना बोबाग्राना अबाय के बनो तैनाय कक खामिया सावहैनि नाय बा बिनि बसंनो तैनाय कक खामिया सावहैनि नाय ते जों आमने यागलो जों नगै मांका जों ससियेल मीडिया नि बिसिंतिबो गोबां मोजाङावनो ते आमने आ जे आकरनो नगैनाय हाने हाय दिनै सालस्तिनि सार डेभिड मोनासिं हाने हाय बेलेकिनो जे सिनेव लोकेल नि नेटा पेटवारं जे कक सामारनो तैनाय हाने हाय रिप्लाय एबा कक फिरगा गाइस फादै जों ते तावते बुक सं हादै जों सिनाव माब्लिनो किसा जों गाहाम के नायना लायना तामने मला अबाय के हाने हाय सिनि सार डेभिड मोनासिं बेलेकिनो जलि जागा अबाय के लोकेल नि नेटा पेटवारं अबाय के हाने हाय सिनि माया गोनां बोबाग्रानो अबाय के कक खामिया सामानि बागै फादै के तावते बुक सं जों किसा तिनि न माब्लिनो जों किसा गाहाम के नायना लायना बेनो किसा गाहाम के नायतंलि तिनि न माब्लिनो परम गोनां जितेन्द्र चौधरीनि कयेकटा टिप्पणी बा कमेंट्स आर्गुमेंट्स अब नुखा कुमारी मधुती रूपश्रीनि मैतनी कक साफ्रु ब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिनि बरम गोनां महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य तथा तिप्रासारनि खासुकसा तै बिनि फैमिली तै वंशनो तैनाय ब आलोचना समालोचना खायनानै
চেষ্টা খাইকা কে আবনি রিপ্লাই রিয়া ওই তঙ্গই মালিয়া পইলাবনো বিনি বিষয় তৈনাই মাননীয় বিধানসভাनि বিরোধী দল নেতা তথা বরম গনাং জিতেন চৌধুরী सोंथि प्रामथरक साब्रमो कैंडिडेट रिया खाइनाय बन तिप्रासारक थानसा खलायनाय बन पास खाइनाय रहरै तिप्रासार बाङै कक्सा देहिनाय विरोधी दल नेता ताबो जाक माननीय जितेंद्र चौधरी तिप्रासारनि कक्साथं सायाथं जे बन पास खाइरका जे बन समर्थन खाइका बनि विरुद्धेनो बार बार ब टिप्पणी खाइनायनि चेष्टा खाइतंगो साइमिया साबनि नमक चावै साबनि सम चावै साबरंनि दागि मुंबाय साबरंनि खासुक सांना बागै ब कग्रक साइमातं तबेके खाव तंगै मानलिया आबनि रिप्लाई रिनानि प्रयोजन हिनै मनायखायका लुकंनि थानि तबे अवश्य बन तै कैसा कक जाति सावै कक साव हिनै जे कक सिलसे जागमानि कुबै कुबैनो जदि जाति सावै कक साजाक तंखांके बक्तव्य क्लियर तेसा नाई जदि जाति सावै जदि कक सावै तंखांके तिप्रासा जातिनो अपमान खाइ तंखांके जे तिप्रासा जाति हिनि वानसगै जों तिप्रासा रक मिलगै तिप्रामथा प्रार्थी रियावै बुबाग्रा समर्थन खाइ पास खाइ रहरका अवश्य बन पार्टीनि नजरनो गयावै जों तिप्रासा हिनि नगै बिनि विरुद्धे न चिनि तिप्रासानि विरुद्धे हिनि नावैनो जों आबनि तीव्र विरोधिता खाइनाय तै आं निजे खुद যদি আমার খাইকাঙ্কে তীব্র বিরোধিতা খাইনাই বনি মন্ত্রীনি বক্তব্যনি তবে আপনি পরবর্তীতে জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে বরকনাং স্রাই ফাংসিনি চিনি তিপ্রাসা হিনাই আং চেহারা তিপ্রাসা হিপানো চিনি তিপ্রাসা হিনাই ওয়ান সগিয়া তিপ্রাসানো কসল ফিয়া তিপ্রাসারে তিপ্রাসায় সন্দেহ তংসং স্রাইফ্র কারণ কোনো দিন কক বরক বাই जों चरायनि सिमि सिग्ला सगैनाय पराशुना खाइफ्र कोनो दिन ब मन्त्री तंफ्र बन कक बरक बाय कक सामान्य गिया तबे अवश्य उलो तिनी सरकार थांगा परे तिनी अहरह बन विभिन्न जागा कक बरक बाय मन तिनी नगो तबे कक बरक बाय कक सामान्य नगमन इया गलो ब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिप्रासानि खासुक सांगै तिप्रासानि काहाम सावै तंनाय तिप्रासानि काहाम खाइ तंनाय नखगिया करै तिप्रासानि कक सावै तंनाय बुबाग्रानो अबाहायके खने खने प्रत्येक मोमेंट प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक बक्तव्य बन या फावनावैनाय अमाहायके अपमान खाइमानि जे व्यक्ति बन तिनि विरोधी दल नेतांनानि मत समर्थ जगायखा बन माहायके अपमान खाइनाय आबो तिप्रासानि अपमान हिनै आंबो मनायखा तिनी आं तै गोबां कक साया जुक्ति बिनि जुक्तिनो किसा खंडन खाइनानै मुसुगो नाम्बार 1 राजा आमल ओइ घटना जे बसामानि विवरणी सामानि आबो बसुक जरातै वास्तव बा बसुक जरातै कुबै अथवा ताताल जितेंद्र चौधरी महोदय बा राजा आमल बाबु कथांगिया आंबो आफरा आसाय जागिया बाबु आफरा आसाय जागिया तामखे बाबुनि जुक्तिनो आं खंडन खाइना थांगिया तबे एकटा कक न सानाय सरकार चालक खांगांके क्षमता तंगमानि समय जतन राज्यनो काहामके चालकनानि बागैनो जन समर्थन गोबां मानानि बागैनो सरकार बा राजनीति खालायो हिनै आं खाख्लायो गणतंत्र तबे राजतंत्र राज्य चालकना बागै कोनो भोट प्रतियोगिता खाइना नांगिया अब सिरि सिति आइगिनि सिमि अमाइकेनो तैदुल जागै फाइमानि आ जागाव तिप्रासानि बागै डेभलप खाइनानै नांनाय अमाइ कोनो बाइंडिंग करै कारण भोट नि कोनो प्रयोजन करै तारपरेও साना थांके राजतंत्र जे राजा बा शासन खाइनाय मंके एब्सोल्यूट मोनार्की सम्पूर्ण क्षमता बिनिया फाव तारपरेও सम्पूर्ण क्षमता तंगमानि परेও तिप्रासानि बागै आ जुगनि अनुसारे स्कूल सनामिया कलेज खुलगिया अमाहाय कोनो उदाहरण करै आपरनि जनसंख्यानि मुताबिक आपरनि चाहिदानि मुताबिक
उमकान्त स्कुल महारानी तुलसीवती स्कुल बीबीआई स्कुल इवेन दशरथ देव जे समय जनशिक्षा आंदोलन खाइखा आपनो समर्थन जुगायै 5 टाका निनि बेतन बात्तारनानि घोषणा रुबै कामी कामीओ मास्टर ते स्कुल खुलगनानि प्रस्ताव न राजा इच्छा खाइके समर्थन खाया करे नाकस बुखाइमा कारण एब्सोल्यूट मोनार्की भोट नि कोनो प्रयोजन करे इच्छा खाइके दशरथ देव नि आकग न जेटा जनशिक्षा आंदोलन हिनै सीपीएम गणमुक्ति परिषद तिनि चावरबो प्रचार खायो आमनो राजा समर्थन खायो तंगैमान खामो किन्तु बरक आमनो कला कौशल खाइने राजानो तला खिकलाइने नाय फानु राजा खातिया करेने आ समय जेटा इतिहास नि मुताबिक महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य स्कुल खुलगनानि मंजूरी रेखा ते बेतन रनानि मंजूरीबो रेखा कारण दशरथ देवनि ताफोरनोबो कोनो दिन थेनि रां करिबो बाहायके बेतन रनायबा आमा इख्लाइना आफरो स्कुल खुलग जाखा आमनि सिगांबो खुलग जाक बरक दाबि खायफोन गोबां मोजाङै स्कुल खुलग जाक एके अबनो बिभ्रान्त खालायनाय अबनो ताताल कक सावैनाय आगामी नतुन प्रजन्मरनो बरक तिनि राजनीतिक नि खातिरे बरक तिनि कम्युनिस्ट पार्टी रक राजारनि बिरुद्धे कक साका किन्तु गणतंत्रवत तिनि जनगण तैने बरक तिनि जे सरकार खलायका बा दल खायका पार्टी खलायका गणतंत्रनि जुगत बरक तो राज्य शासन खायनानि जे एडिशन चिरकाल सीपीएम रक विरोधिता खायका जे एडिशन बिल पासन फरो सीपीआईएम रक लोकसभा अनुपस्थित 1984 सन 23 आगस्ट जे एडिशन सानप्रो टीयूजीएस रन चिरकाल हा सान काके आनि नखलाव हा काबो मत हा अरजुरि ना फायदि नै अपमान खायका সেই एडिशन विरोधिता खायमानि परेबो एडिसी बिल पासन फरो সেই एडिसी बिल पासना फरो राज्यनि 2 जन एमपी अनुपस्थित बाजुबन रियां सह अनुपस्थित तंगमानि परेबो एडिसी मानमानि परे एडिसीओबो 25 टा बছর सीपीआईएम रनो चालकखा जितेन बाबुनि दल चालकखा किन्तु राजतंत्र बिनि फुल क्षमता तंगमानि परेबो राजारक जनगणनि कक खनानानि चेष्टा खायका दशरथ देवनि कक खनानानि चेष्टा खायका जे गुर राजतंत्र विरोधी राजानि विरोधी बिनि कक खनानानि चेष्टा खायका बिनि कक मते सामुं तांगै बनायखा किन्तु तार परे नरकनो क्षमतार मा परे नरक ताम खायका नरक क्षमतार मानि परे नरक ताम खायका बा नरक साका लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशी पुनर्बसन दिते होबे बास्तुहारा बास्तु चाय नै नरक साका बास्तुहारा बास्तु चाय हिनै सावैनाय आपनो जारा बास्तुहारा जे बास्तुहारा जारा बांलादेश तिनि ब्रम ब्रम रेखलाय जागैनाय बिटे माते हारा खायनाय फाइसक पाइका बरनि बागै नरक स्लोगान रेखा बास्तुहारा बास्तु चाय हिनै लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तुहारा बास्तु चाय विदेशीদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নাই सीपीआईएम रक स्लोगान রইনাই তিনি त्रिपुरा हाव সংখ্যাগরিষ্ঠ त्रिपुरासरक सियाको गणतंत्र बुझियाको राजनीति बुझियाको न তিনি त्रिपुरासार नरक त्रिपुरा राज्य गुबै कक निजेनि हानो हामजानाय कक निजेनि जातिनो हामजानाय कक प्रशासन चालना कक निजेनि हाव निजेनि क्षमता अधिकार रक्षा खायनानै कक न बुझाया करे निजेनि हावनो निजेनि त्रिपुरासार न संख्या लघु खायका निजेनि हावनो त्रिपुरासार न संख्या लघु खायमा परे संख्या कम खायमा परे नरक তিনি যে সময় ৭৮ সন পয়লা বামফ্রন্ট সরকার গঠিত त्रिपुरा राज्य সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত মানে পরে त्रिपुरा ৮০ সন দাঙ্গা ফনাংজাখা সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠন মানে পরে ন त्रिपुरा राज्य তিনিও যেই त्रिपुरासारनि बख्रगंगै जे त्रिपुरासारनि मुकुटहीन राजांगै राजतंत्रतै राजानि विरोधिता खायनाय अपप्रचार खायनाय जे बरक त्रिपुरासारकनो बोल बुझायखा जे बरक रक हाजार हाजार बांलादेशीनो त्रिपुराओ आश्रय ना बागै राजनीति खायखा সেই दशरथ देव मुख्यमंत्री सानफोर তিনি তামো সাজাখা
দশরথ দেব ত্রিপ্রাসাঙ্গই ব নিজে পর্যন্ত ত্রিপ্রাসানি বিরোধী কক সাবই ত্রিপ্রাসানি বাগে সামুং খাইয়াবই ত্রিপ্রাসা রাজারনি বিরুদ্ধে কক সাবই আয়াং নারনি ব্রং ব্রং ওয়ানজিরনো নাহারই ত্রিপ্রাসানো সংখ্যালঘু খাইনাই ক্ষমতা ফাইমানি পরে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মাসালিয়া নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মারখা নিপেন চক্রবর্তী আপনি গসেলিয়া আবার পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত 1993 জোট সরকার নি পরে তেই এইসব বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্রব দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী গসেয়াঙ্গি নাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিআইএম নিজে আইডিওলজি তিনে ত্রিপুরায় যে পীর ফাইনাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিএম পর্যন্ত ইয়াকারখা অমকি বাস্তব ইয়া জিতেন বাবু অমকি তাতাল ইতিহাস আর সেই সিপিএম 35টা বছর রাজ্য শাসন ক্ষমতা মানখা বিরোধী দল নি ভূমিকা পালন খাইকা 25টা বছর এডিসি নি বিরোধিতা খাইবে এডিসিও 25 বছর ক্ষমতায় রহরকা কিন্তু সেই সিপিএম ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসার ন এডিসি তাঙ্গই ডেভেলপিং ইয়া এডিসি তাঙ্গই টাউন স্নাম মাইয়া আপনি জবাব বরেই মালিয়া এডিসিও কাইসাপন টাউন স্নাম মালিয়া এডিসিও কাইসা টাউন স্নাম মালিয়া 35টা বছর 7,000 বর্গ কিলোমিটার 10,000 নিবিসিংহ 10 ভাগের 7 ভাগ এলাকা 70% এলাকা শতকরা 70% এলাকা 16 লক্ষ ত্রিপ্রাসার নি বসবাস ও এডিসি এলাকাও বাদ বাকি জেনারেল না তো বাগেই রেখা ও শতকরা 70 ভাগ এলাকাও একটা টাউন খাইমালিয়া 25টা বছর এডিসি শাসন খাই নাই 35টা বছর সিপিএম শাসন খাই নাই ত্রিপ্রাসার সমান্তরাল ভাবে ট্যাক্স রব তিনি ডেটা সানা থাকে ত্রিপ্রাসারক জিএসটি যত প্রকার ট্যাক্স তিনি রাবার ফালমানি ট্যাক্স মিলে হই নাই 10,000 কোটি নি উপর ট্যাক্স রব কিন্তু নরক সিপিএম রক যে চালু খাইকলাং মানে ত্রিপ্রাসার ন তলাও ঠিকলাই নাই যে নরক অভ্যাস খাইকলাং মানে সেই অভ্যাস নি পুনরাবৃত্তি গতাই না তাবুক জোরা ত্রিপ্রাসার এলাকাও ডেভেলপিং ইয়াত কাইসা টাউন করে ঠিক আছে ত্রিপ্রাসা এলাকাও 25টা বছর সিপিএম রক এডিসিও শাসন খাইপ্র 35টা বছর রাজ্য শাসন খাইপ্র নরক টাউন খাইমালিয়া কিন্তু তাঙ্গাই এডিসি এলাকাও নরক এডিসি তো বিরোধিতা খাইকা কাহাম কক কিন্তু তাঙ্গাই নরক শাসন খাইপ্র এডিসি এলাকাও টাউন স্নামালি আপনি যুক্তিবো তো নরক সাইয়া আপনি সলিউশনবো তো রিয়া जोंत एडिसि एलाकाओ एडिसि नि बिसिंतै रांनि क्षमता करै हानि क्षमता करै टैक्सेशन नि क्षमता करै एडुकेशन नि पावर करै ल नि पावर करै नि बागै बलं नि पावर करै नि बागै एडिसि एलाकाओ टाउन स्नाममाया डेभलपमेंट खाइमेया हिनै जोंत बुजोगनानि चेष्टा खाइतङ आबनो दाबि आदाय खाइनानि चेष्टा खाइतङ किन्तु नों सीपीएम नोंनो राज्य क्षमता नोंनो एडिसि क्षमता दंफ्रो ना नों आ सल्यूशन खाइका जों तो राज्य बसिनि क्षमता से करै जों आंचलिक दल हंगाके सब समयनि बलि तलामा दङ ত্রিপ্রাসানি कक्साव होनै नाय किन्तु नों तो पाहाड़ी बांगाली बाई बाई मिला मिशा थाकते चाই बिया करले खतिनाय সেই দল সেই কক্সানাই দল বিদেশিদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নি সানাই দল হামজাগলাইনাই দল কোন আর নিব রক্ত সবার লালহীন সানাই দল জাতপাত খাগিয়া দল কিন্তু नों तानि এই বিভেদ সৃষ্টি খাইকা नों तानि सल्यूशन खाइमालिया একটা টাউন খাইমালিয়া আর যদি খাইনে মাই আঙ্গাকে এডিসি নি বিসিংতै যে ক্ষমতা কरै आ क्षमता करिनो तांगै जनगण साइखना रेलिया आ क्षमता करिनि बागै आन्दोलन खाइनि तांगै आबनि सल्यूशन खाइना बागै चेष्टा खाइलिया আর नों ताबक जुक्ति रेनाय जे केन्द्रआव ताफ्रा कांग्रेस सरकार हिनै किन्तु সেই कांग्रेस बायतो निनि मिताली चलै दंगाफ्रो केन्द्रआव कांग्रेस यूपीए प्रथम गभर्नमेंट दंफ्रो आं हासालनि कक्सन सालिया 2004 जे समय फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट फाइप्रो आपरो तो सीपीआईएम नि समर्थन बायनो कम्युनिस्ट नि समर्थन बायनो यूपीए सरकार चलो आपरो तो चाप सृष्टि खाइनै नों एडिसि नि बांगै अधिक क्षमता आदाय खाइमा कामं द्वितीय यूपीए सरकार जखन नों परमाणु बिल नि विरोधिता खाइनै सरकार याकार मानगाके आपरो त्रिपुरानि एडिसि नि बागै अधिक क्षमता सानैनाय एडिसि हानि क्षमता रेदिनि सानैनाय आफर तो नों विरोधिता आरो आबनो आ बिल नि पास खाइना बागै कक साइमा कामं कारण सीपीएम नि बिट सिंका त्रिपुरा पश्चिम बंगते केरला और तीनटा राज्य से और तीनटा राज्य मिली सीपीएम नि बिट जखन के त्रिपुरानि बागै त्रिपुरानि बर 35 बছর सीपीएम न भोट दुगै 25 बছর एडिसि नि त्रिपुरासर सीपीएम नि ऊपर आस्था फुनगै आ एडिसि नि थानिव हानि क्षमता रांनि क्षमता साननानि तनरक दाबि खाइमा कमं आफर केन्द्र न चाप सृष्टि खाइमा कामं निनि सारा तो केन्द्र सरकार तो चलिया
পরমাণু বিল না তুই যদি কক সাইমান গাকে আপনি তুই কক সাইমা কামুক ত্রিপুরা সানি আসুন দর দিন গাকে অথচ নরক তাম খাইকা আর সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল আইপিএফ টিংথং আইএনপি টিংথং যে দল রক অধিক ক্ষমতানি দাবি খাইকা সে অধিক ক্ষমতা দাবি খানি রক ন আইও এডিসি সানপ্রতি জিএস ন নরক খক্তি মুসুমা হাই বেঙ্গাইমা হাই বিরোধিতা খাইনাই এডিসি সান্নাই রক নরক সকমরনা চেষ্টা খাইমা হাই এডিসি সান্নাই রক নরক তিনি বরনি যে দাবি দাবা নরক চাপাই তন নাইমা হাই নরক সিপিএম এডিসিও তংফর তৈ রাজ্য তংফর তৈ কেন্দ্র সমর্থন রবিনাই নরক কেন্দ্র সরকার চলক তংফর তো নরক সেই এডিসি নিব তো তাবো এডিসি অধিক ক্ষমতা সান্নাই আঞ্চলিক দল নিব তো বিরোধিতা খাইক বরণ তো সুযোগ রলি আনা নিজে খাইকা না বইনা খাইনা রেখা আবার তাবুক জিতেন বাবু কক কতর কতর সাও কক কাহাম কাহাম সাও জিতেন বাবু পার্লামেন্ট কক সাকা বুভর কক সাকা 2014 যে সময় লোকসভা ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফাইলিয়া নন সরকার ক্রাইখা যে সময় 2018 বিধানসভা তুমুল ভাবে পরাজয়ঙ্কা সিপিআইএম রক বামফ্রন্ট রক আপনি পরবর্তীকালে 2019 নি সেকা ক্রেডিট না বাগাই এতদিন এত বছর 35 বছর মইতমাই আপরঙ্গাকে জাস্ট কিসি সানি বাগাই নং লোকসভা ও কক বরক আং বরিমন স্ক্রিপ্ট নাই হিনি আপরকা কক সাকা কক বরক ভাষানি বাগাই আপর কক সাকা আপর সরকার থাংসি পাইকা নিনি এমপি পদ থাংতই আপরক নং মইতমানখা কিন্তু 35টা বছর 25টা বছর নং মইতমানলিয়া কক রক আর তাবুক রাজানি বিরোধিতা খাইনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি খাইনাই যে রাজা নন তিনি ও রাজানি বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইনানি মাত্র মতফান নন কাবিল ইসলাম খা নন সুযোগ রেখা সাবরম বুট পাস খাইনাই ত্রিপুরাসানি থানসানি যে থানসানি নং অপপ্রচার খাইও যে থানসানি বিরোধিতা খাইও যে থানসানি নং খক্তই মুসই সেলেং যাও আর থানসা যে খক্তই মুসই নং সেলেং যাগै না খিবি মানে আর থানসানি খক্তই নং সালাগै তাবুক এমএলএ নাই সাবরম থেকে এমএলএ নাই ত্রিপুরাসানি বুট নাওই পাস নাই নং তিনি সেই থানসানি খক্তই সালাগै চাওই নাই নং তিনি বিরোধী দল নেতানি আসনা আসগै নাই নং তিনি ত্রিপুরাসানি বাগै কক সাওই নাই বিরোধিতা খাইয়া কারেনি তাবুক বো রাজানি বিরোধিতা খাইনানি কক সারানি নং অকাত মানো বাস্তব কক সাকাঙ্গা যতন সাজাগেং আর সাও আনইথিক্যাল অযৌক্তিক কক সাওয়াইছে ত্রিপুরা মথানি নেতারক গাড়ি কাহাম কাহাম কাই গরিও এমএলএ এমডিসি রক তার মানে এই যে সানানি নাইও যে সিপিআইএম নেতা অথবা জিতেন চৌধুরী বাবু হুঙ্কাকে রিক্সা চালক বিরোধী দল নেতা হাই গুরিতম জিতেন বাবু নবো তো আং রিক্সা চালক নাই বাইসাইকেল চালক নাই বিরোধী দল নেতা নাই কামি কামি গুরিমান নগিয়া নং যদি ত্রিপুরা মথান নেতারক বোলেরো স্করপিও কাই গুরি সাকাঙ্কে এমএলএ এমডিসি রক নং রিক্সা কাই গুরি দে নংলা তাঙ্গै স্করপিও কাই গুরি এসকর্ট নাই নংকে তাঙ্গै গুরি নং রিক্সা কাই গুরি দে সারা ত্রিপুরা বিরোধী দল নেতা রিক্সা কাই থাঙ্গै আফরাং মানে নাই नों निजे आगरतलाव जे निनि 3 तला 4 तला बिल्डिंग तमान फालै रे दे निनि नक बुरो तंग पाल पाल थांनि ने जों गेरेबै फुनुक नाय नों कि निनि एमएलए बात्ता एमपी बात्ता बाया नक सनाम कना निनि बसानोबो नों फ्रान्स फोरोंमाने आकगनोबो नों सादि अथच नरक सीपीएम बामफ्रन रक सीपीएम नामलो पारा पाराव तामसा इंग्लिश मीडियम चले या बांग्ला सिमेस चले दी इंग्लिश मीडियम पढ़के चाकरी मांगला हने अपप्रचार खाइका इनका तांगै नों सीपीएम नेता जितेन चौधरी के इंग्लिश फोरोंगै निजेन बसानो फ्रान्स हरका फ्रान्स थांगै नोंके सेल्फी नानाय त्रिपुरा मथान नेता रक एमएलए एमडिसि रक सेल्फी नावैनि साव नों सेल्फी नामाके फ्रान्स थांगै नों लंडन थांगै नों सेल्फी नामाके नों विदेश टूर खाइमाके एमएलए एमडिसि रकनि पैकेज दंगो एमपी रकनि पैकेज दंगो आ पैकेज बाय बरक जाते निजेनि एलाकानो नायथक थंगने बरन विदेश टूर खाइनानि सुजुग जागो आ कगनो सायाकारि नों तांगै अन्य अपप्रचार खाइबा बगुरिया नुगियाका बाइके निजेनि एलाकानो डेभलप खाइनाबा नोंबो तो आ गुरि खानाबले नोंबो तो आ पैकेज बाय गुरि खानाबले ननबो तो ताबुक सिलसाइमानले अमाय अजुक्तिকক যারা ত্রিপুরা মথান নেতা নাম দাইকে সানাই বো নেতা রিক্সা চালক হইলে গুরি তংখাবা
একজন নেতা না ফোন তলাং রিক্সা চালক হই অটো চালক নাই MLA MDC নেতা খাই নাই কামি কামি গুড়ি মান্য গিয়া অসম্ভব কক অযুক্তি কক নিজে খাই মাইয়া বই খাইনি নাকি আপনার কেবেং নানি পেটের 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 আমার বাঙিনা রাজ্যনি জনগণ থানে মনো আপিল খাইও যে দল 35 বছর খাইমালিয়া যে দল 25 বছর এডিসি ক্ষমতায় তঙি নাই খাইমালিয়া অথবা খাইনানি কোনো ইচ্ছা করে যেই দল চিরজীবন বিভ্রান্ত খাইকা যেই দল খাইমালিয়া তো খাইমালিয়া ন বইন খাইনা বরেলিয়া সানা বরেলিয়া সেই দল বুতের সেই দল যদি তিনি অকক রক্ষা কাঙ্কাকে বাংলাও কাইসা কক থং হাব ভূতের মুখে রাম নাম হমা হাব ভূতের মুখে রাম নাম না ওই নাই ভূতের মুখে যদি রাম জপ না খাঙ্কে আবার তাম অং আমাদের ওয়ান শক্তি বুঝি দি একটা কক আসলে মইতো না রাখতে কোনদিন জিতেন বাবু মহারাজা হয় মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিকনি ইতিহাস তামাবাং সানা থাঙ্গিয়া কিন্তু বর্তমানও মহারাজা হয় তিপ্রাসা খরকসা থাপরা রাজা খাঙ্কে আগরতলা হাও থাঙি আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে ছাত্র বই থাঙি নাই হাও থাঙা আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে মূর্তুর জবাব রই নাই আগরতলা থেকে দিল্লি বারবার লাইছ নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে তিপ্রাসানি গানাও থাঙি বাঁচানোর চেষ্টা খাইনি চুকথুং চুগিয়া থং বুবাগ্রান লগে তংনাই নেতারংনি চরিত্রनि কক সানা থাঙ্গিया নুখুং খাকাंके कामी खाकांके सकालबो तंगनाय मतायबो तंगनाय काहामबो तंगनाय हामियाबो तंगनाय जतन तैसि कैसे दलबा किन्तु जे बखरक बसि ठीक तन नाय चिनि बागै चिनि बखरक तिनि ठीक तंगो बाद बाकी तलाव किछु किछु चाया तंखा आपन संशोधन खाइनायनि दायित्व जनगण एवं पार्टीनि कार्यकर्तारनि जोंसो आपन ठीक मा खाइनाय बुबाग्रा कामी कामी थाङै नाय तंगैया যে সমস্যা প্রবলেম তামো কামি কামি থাঙি নাইনানি সম্ভব বইয়াইছে ত্রিপুরায় 587টা এডিসি এলাকা ভিলেজ দङ 5000 খান উপর পাড়া দङ 5000 খান পাড়াও থাঙি সমস্যা সমাধান খাইनो সম্ভবया जों निजेरा थानसाङै जोंसि निजेनि समस्याना समाधान खाइनो बागै जोंसि चेष्टा खाइलायनाय जोंसि मा हामनाय जों जदि तंना रिंगिया तै तो कुरै रजागैबो तेसा हारपेगो थाङै लेतो खांके वाखाय आबो महाराजानि दोष आबो चिनिसि दोष চিনি নেতারনি দোষ চিনি কামি তনে নেতারনি দোষ जों জনগণের দোষ মহারাজানি কোনো দোষ কই সেই মহারাজানো जों নিজেরা দোষ খায়ো নিজেরা চায়া খায় নিজেরা ঠিক মইয়া অথচ চিনি বাগै কাহাম খাইনা বাগै ফাইকা চিনি বাগै জান রই তংকা সেই মহারাজানো जों সম্মান রই মিয়া সহযোগিতা রই মিয়া কে এটলিস্ট সমালোচনা তো তাকাইদে এটলিস্ট সেই জিতেন চৌধুরী সংঘায় বরক যে বরক শুধুমাত্র সমালোচনা খাইনা রঙ কোনোদিন সমাধান খাইনা রঙিয়া সমাধান তো বইরে ফাইনা রঙিয়া সেই বরংনি কক বাই তো হাত তালি তারে দে সেই বরংনি কক বাই যদি হাত তালি রই নাই তিনি মহারাজানা খিগলাই রিমা খানকে সেই বরংনি পাশে জীবন বাসাই কক সাইয়াইছি সেই বরক কোনদিন নরনি সমস্যা সমাধান খাইনা বাগै ফাইয়া সেই বরক রক আগিও যেভাবে কল্পনা জমাতিয়া সিপিআইএম নি মেম্বার বথার জাগৈ বিশাখাপত্তনমনি রেপ খাই তো বুজাগৈ নক খিগলাই ফাই কোনো জবাব রলিয়া যে সময় বরক সরকার তাই ক্ষমতায় তংফ্র রবি লিটন দেবর্মা ওয়াক সই তথ্যই জিরানিয়াবো বুথার যা কাফর যে সময় বরক সামালিয়া সমাধান খাইমালিয়া যে সময় বরক তিনি এই সুকুরাম দেবর্মা SDM বুথার জায়গায় এমন সমস্যা সমাধান খাইমালিয়া বরনি ক্ষমতায় তংফ্র তাবুক বরক খাইনা থাঙ্গিয়া তাবুক বরক খাইমিয়া তাই খাব খাইনানি মানসিকতাবো করি কিন্তু বুবাগ্রা তিনি বুবাগ্র নেতৃত্বে প্রত্যেক ত্রিপুরাসানি সমস্যা বাঁচানানি সলিউশন তোমনানি সমস্যা খাইতাম আই সমাধান খাইনানি চেষ্টা খাইতাম সমাধান তোমনানি চেষ্টা খাইতাম কোন ত্রিপুরাসানি যদি চাইয়াঙ্কাকে जों খরাং তিসানানি চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গইবো जों সরকারনি যদি নীতি চাইয়াঙ্কাকে আবনি বিরোধিতা খাইনানি চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গই নাই সরকারও মানকা মন্ত্রী মা খাইনাই আবনি বিরোধিতা খাইয়া কক তঙ্গিয়া কিন্তু তিনি চিনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা যদি মন্ত্রী পদ তংতই যদি কক বরং তুই কক সাকাঙ্কে আবনি মিডিয়াও প্রচার খাইয়া চিনি রঞ্জিত দেববর্মা MLA যে সরকার তংতই সরকারনি ট্রেজারি বেঞ্চ নি MLA ততই যদি সরকারনি বিরোধিতা খাইনি চিনি ত্রিপুরাসানি হক নি কক সাকাঙ্কে আমনে প্রচার খাইজা গিয়া চিনি MLA পল দাংশ যদি ত্রিপুরাসানি কক সানান নাই চেষ্টা খাই তংকা আর জিনিস না মিডিয়াও ইউটিউব প্রচার খাইজা গিয়া শুধুমাত্র ত্রিপুরা মথন বাইকে সবাই নাই বইনি ইন্দন বাই ত্রিপুরা মশানি বিরোধী বাইকে খাই মানে কক বেশি প্রচার খাইজাগো অমাইতে প্রায় জোর চলাই তং কিন্তু মুইতনারক যেদিন বুবাগ্রানে খিকলাই খা বুবাগ্রানে যেদিন ক্রাই রেখা
abo bobagra kraya tiprasar kalainai tiprasa jati kalainai যে 70-75 বছরের সলিউশন খাইমালিয়া আর সলিউশন তবুনানি বুবাগ্রা যে চেষ্টা খাইতাম আবো বিফল থাঙ্গাকে নরনিন খতিং নাই নুখাবলে সিপিএম রক কংগ্রেস রক 25টা বছর রিয়াং শরণার্থী ব্রু শরণার্থী সমাধান দংখা তুইও বুয়া হাকঙ্গ বুয়া রেশন বন্ধ খাতে খাইজাকা তিনি মহারাজা বাসাওইনাই যখন সমাধান খা আপনার পগই থাকা তিনি মহারাজা তংমার কারণে আগরতলাও দেবরমা সুধীর পথ হিনইব আংহাই সাধারণ দেবিত মুরা সিং থাঙ্গি সাইচং আসুকমা বাই 24 ঘন্টানি বিসিঙ্গ বুথার জায়গায় সাইকি সমাধান করে রবি লিটন দেবরমা সাল কথাং কথাং তাবুক দেবরমা সুধীর পথ হিনজাগইব আবনি বাগৈ আংহাই দেবিত মুরা সিং সাইচং খান থাঙ্গি আসুক খানকে মহারাজানি মুখাং নাহারে চিনি থানসানি মুখাং নাহারে 24 ঘন্টানি বিসিঙ্গ সলিউশন মারো এরেস্ট মা খাইয়েছি অমনখন রক হিসাব খাইলিয়া জিতেন চৌধুরী সঙ্গে মাহাই খাইনি হিন মনে খাইও অন্যান্য ন্যাশনাল পার্টির লিডার রক অবাইকে সামং তাংনাই তিপ্রাসার মই কক্সনিন মনে খাইও খাইদি ক্রিটিসাইজ খাইদি তিপ্রাসার মই সামং তাংনাই না বুখা সবাই দে নিনি ফায়দা দেংনাই লস দেংনাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত দেংনাই সুরক্ষিত ইয়া দেংনাই আবো মইতনার দে খাইদি তিপ্রাসার রক এই তিপ্রাসার মই কক্সনের সেমি বুলের স্করপিও কাহিনী সাদি জিতেন চৌধুরী স্করপিও কামান কথা সাদি ওয়ান সাইমেলে মন্ত্রী রক আগরতলা বড় বড় ফ্ল্যাট তি সামান কথা সাদি অমো আনিথিকেল কক রং নরক আবনো নো ইয়াফা খরব দি বো এমএলএ বো এমডিসি সাইকেল চাল হইনে পারা পারা গুরিনে বনি জনগণ মালাই মানাইবা আর সরকার সে বর্ণ গাড়ি রেই দেব সরকার সে বর্ণ 1 লাখ বাত্তা রেই দেব পারা পারা গুরি দি বড় সমস্যা সমাধান খাই দি নাই আং তিনি ফেলং তো তেসি আনি পারাবো এলাকাও গুরিমা তঙ্গ 157টা কামি তঙ্গ 25টা বেশিব 157টা কামিও একদিন খে গুরি নাকে 157 দিন নাঙ্গো প্রত্যেক কামিও সগনানি চেষ্টা খাইতঙ্গ ডেইলি ঘুরিব তো 365 দিন 300 দিন ঘুরিব জেল থাঙ্কা নরনে বাগৈ কেস রাখা নিজের রাবার বাগান ফালকা তারপরেও ডেভিড মুরা সিং সংখাই বড় খামিয়া এই জিনিস খাইতং তবে তিপ্রাসার ভাই সামং খাইকানকে তিপ্রাসারক চিরকাল নন হামবাইরি থাंनाय নন প্রশংসা খাইতনাই আ চিন্তাধারা খাইনে जों দফানি সামং তাঙ্গিয়া আ চিন্তাধারা খাইনাই দফানি সামং তাংবো মাইয়া তাंगनाबो ता थांदे दफानि बागै जातिनि बागै सामक तानायके जे दफानि बागै नों सामक तानाय दफा बाय नों केबें जागनाय खक्ति मुसु जागनाय तबु मा खायनाय आ दायित्वना पालन खायमा थांनाय आर सालसा नों प्रशंसा खायजागैबो निनि मूर्तिनि सागाव सुबसुति जागनाय शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश स्वाधीन खायना बागै बिन परिवार शेषन थांगा फिनिश खायजाखायसि बिनि देशनि बरक बायनि फिनिश खायजाका तिनि स्वाधीन खायरनाय बरकनि मूर्तिनि सागावनो तिनि सुति जाका आबं नाय महात्मा गांधी भारत स्वाधीन खायना बागै बहुत अबदान खायका किन्तु बबु सै मुसुक हिनजाका बबु गुली खाय बुथार जाका जों तिप्रासान बागै सामं तांमाने किच्छु माया एसे किच्छु मानाने आसाबो खाया सन्मान टुकुफान माया एसे तिप्रासाबायनो खक्ति मुसु जानाय तिप्रासाबायनो लाठी रेजागनाय तिप्रासाबायनो सालसा तखाक जागनाय साइमानो हाइपान मा खायनाय एसे আর আমায় কে খাইনানি মানসিকতা খাইয়াসাক বলিদান রিয়াসাক কোনদিন জাতিনো মুক্তি রিমিয়া কোনদিন জাতিনি বাং সামং তাংমি আইসি তাঙ্গই তঙ্গ খাই থানাই তবেকে নরক লগের নাই রিয়াব নরনি উপরন ইয়াকারি রেখা লগেরি আঙ্কা নরক মা বুগিনাই থাংনাই 70 বছর বুগিমা হাই লগের খাঙ্কা বা তেরেব যেটা সমাধান চেষ্টা খাই তোমা হাই সমাধান দিকে থাংনাই মহারাজা ফাইयै যে এডিসিনি বাজেট আঙ্গো বাজেট ন খুশিয়া তবে কি এটলিস্ট 260 কোটিলে বাজেট মা বার রেখে নবল তাকলাই দিল্লি থেকে ডাইরেক্ট এডিসিব আর্টিকেল 75 পাস খাইনাই ডাইরেক্ট রাং রহনানি জোনাল সাব জোনাল প্রবদান তো তাকলাইনি সিমিমা খাইকানাবলে হানি ক্ষমতা রিসিনাই জোটলেন খাসলেন জোটলেন জায়গা ট্রান্সফার খাইনানি ক্ষমতা এডিসিব রিসিনাই হিনি তো সাইন এগ্রিমেন্ট মা খাইকানাবলে ফরেস্ট পার্টনার ক্ষমতা তো এডিসিব ক্ষমতা রিসিনাই হিনি তো ত্রিপুরাসা একট মা খাইকানাবলে লেরি তঙ্গ দগৈ তঙ্গ সালসা তক মা খাইনাই 80-82 সন ইন্দিরা গান্ধী বাই চুক্তিংখা 2 বছর পরে 84 সন 23 আগস্ট বিল পাস মা খাইকানা বলে বিল কাস খাইমান পরে লগে লগে ইয়া সিপিএম রক বেঙ্গাইখা সিপিএম রকনি এমপি রক থাঙ্গিয়া কিন্তু তারপরেও 1 বছর পরে তো এডিসি ইলেকশন খাইনাই এডিসি তাবক বাস্তব নাবলে যে এডিসি ন অবাস্তবিন সাকা অবাস্তব এডিসি ওন 25টা বছর সিপিএম রক চাউইনাই লুটাই পুটাই নাই ত্রিপুরাসান এগেন্স সামং তাংখানা বলে 100 রুস্টার চালু খাইকানা বলে যে এডিসিব তিনি সিপিএম রক
সমাজনি কক সাকা অথচ সমাজনো সম্মান লিয়া সেই এডিসিবনো চিনি যত সমাজনো বাত্তার ব্যবস্থা খাইনে সম্মান ব্যবস্থা রাং পয়সা গরিব ব্যবস্থা খাইকেনা বলে মহারাজা চেষ্টা খাই দङ কিন্তু শক্তি কমবা মুসুং মাহাই জাগা সগৈ মেমসে সিবলে চেষ্টা তো খাই দङ বিরোধিতা তো খাই না বলে কেবেঙ্গি তো টঙে না বলে কিন্তু जों চেষ্টা খাই দङ সাকতারি দङ হিনজাগৈব খুক্তি মজাগৈব কিন্তু বরক जोंनो যারা ক্রিটিসাইজ খেনার উপর কি চেষ্টা খাইও নাকি সহযোগিতা খাইও না চেষ্টা খাইও না সহযোগিতা খাইও আইগিবো খাইয়া তাবুকবো খাইয়া ভবিষ্যতেও বরক খাইগলা শুধুমাত্র ত্রিপুরাসন সকমরনানি বাগৈ বইনি ইন্ধন বাই পঙ্গইনাই আগরতলা বিল্ডিংস নামইনাই বনিজেন গাড়ি কাউইনাই বইনো সিমিনো আগরতলা বিল্ডিং তাং গাড়ি তাং নিনি সানানি সিমি সিরংনাই এই জিতেন বাবু সং দিক্কার জানো নরনো চিন্তাধারা নরনের চিন্তাধারা ভাই সালসা ইতিহাস নরনো মাপ খাইগলাক যেভাবে ইতিহাস দশরথ দেবর মনে মাপ খাইয়া মনে কাণ্ড কীর্তিনি কারণে তিনি ত্রিপুরাসর বুগিমা তঙ্গ সেইভাবে ইতিহাস নরনো মাপ খাইগলাক নরনে আমলনো ত্রিপুরাসর বুথার জাগো লাইন সই নাই গুলি খাই বুথার জাগো আপনি কক ছায়া নরনে আমলনো ত্রিপুরাসরনি রাজমালা সক জাগো ত্রিপুরাসরনি ইতিহাস ন হুনানি চেষ্টা খাই জাগো নরনে আমলনো কাইসা কাইসা ত্রিপুরানি ইতিহাস মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট তাবুক যে তংমানি আবনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি বুমুই এয়ারপোর্ট খাই দিহিনাই নরনে আমলনো প্রস্তাবটি সাজাগো কংগ্রেস প্রস্তাবটি সাকা নরক সিপিএম রক সমর্থন খাইকা চুপচাপ নরনে আমলনো রাজবাড়ি নিশিকাঙ্গ ক্ষুদিরাম বসুবাই নিনিতাই খরকসানি মূর্তি আসক রোজাগো পগৈ থাঙ্কে চোখলাক নরনে আমলনো হাজার হাজার বরক বরি রেপ খাই বথার জাগো নরনে আমলনো ত্রিপ্রাসাদ দফানি বাঙ্গৈ মুক্তি নানার বাগৈ কোনো আন্দোলন খাইমিয়া কোনো কক সাইমিয়া এই কংগ্রেস পগৈ থাঙ্কেংলাক আর নরনে আমলনো ত্রিপ্রাসারক রেগা বাইন জীবন খা আয়ে ওয়াইবানো জীবন কাহিনী নাই ওয়ান সংনানি বড়রনে মাইন্ড মেকআপ খাইমা পাইও ও রেগাতেই লেবার গেরি খাইনানি বাদে তাই আবানি সাকাতে স্বপ্ন নগৈ মালিয়া আমহাই চিন্তাধারাও ত্লাং থাঙ্কা চিনি ত্রিপ্রাসার ন ত্রিপ্রাসা এলাকাকে টাউন নঙै মাংলাক ত্রিপ্রাসা গাंके নিনি লিকুর লাইসেন্স নাই মাংলাক ত্রিপ্রাসা গাंके পেট্রোল পাম্প খুলক মাংলাক আওয়ান সক মহা চিন্তাধারা 35 বছর নরক ত্লাংই থাঙ্কা ত্রিপ্রাসা ব্রেন নরনে আমলন আবঙ্গ বিভাগ নরনে আমলন রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরোধিতা খাইনাই কাইসা বাসানি উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া খাইনাই ভাষানি উপর পর্যন্ত বিভেদ খাইজাগো বাংলা বাইশ খাম খাম মাসি নেই নাই তিনি চোর অলটা কোতোয়ালকো দাঁতে হিমাহাই জিতেন চৌধুরী 2019 বিনি এমপি পদ পাইনা সিগাং খাইসা কক সামান্য ডেলি প্রচার খাইলেও লাস্ট কাইসা কক সাইর ওই নাই খাইমিয়া ফর কাইসা কক সাইর নাই ক্ষমতা করি ফর কাইসা কক সাইরি নাই ক্ষমতা তংফর 35টা বছর যেটা ত্রিপ্রাসার বিরুদ্ধে কাণ্ড কীর্তি খাই মানে ইতিহাস নরক হই খিবিনান চেষ্টা খাইও আগে তামং খাবো সাইমিয়া কিন্তু মকল বাইথাং আসাই নগৈ নাই তাবুক ত্রিপ্রাসার যে সুকলুক মানে মেইন যে দায় ইংকে সিপিএম আবো কিন্তু নগৈ ফাইকাইছি আংতাই ন্যাশনাল পার্টির কক সাইয়া কিন্তু সিপিএম ব ক্ষমতায় তংগৈ নাই ক্ষমতানি অপব্যবহার খাইনাই ত্রিপ্রাসারनि বিরুদ্ধে সামং খাইছি আবানি বাঙি সিপিএম না কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট ইন্ডিয়া ত্রিপুরাও কমিউনাল পার্টি অফ মার্কসিস্ট হিনো কমিউনাল পার্টি অফ মার্কসিস্ট কমিউনাল পার্টি সেই কমিউনাল পার্টি কমিউনাল নাই কমিউনাল এলাকাও বিভিন্ন বাজেট খাইনাই তিনি যে বিল্ডিং কতর স্নাম রেখা তাই 100 বছর ফানসং আপনার স্লাবনান তোক নাই চিনি রাংবাই ত্রিপ্রাসারनि ট্যাক্স রেজাক রাংবাই ত্রিপ্রাসারক যে ট্যাক্স রবো ত্রিপ্রাসারক বো হাজার হাজার কোটি রাং রো আকক ননর খুলগৈ সাপাইলিয়া তিনি ও যে বিজেপি রকজন ত্রিপ্রাসার থং তোমার সিপিএম রক যে কালচার খাইকলাং মানে সেই কালচার অনুসরণ খাইনা মাই চলাই দङ যে ত্রিপ্রাসার কেন ত্রিপ্রাসার মা থংনাই ত্রিপ্রাসার বাজেট কম বারनाय নরক সিপিএম রক আবার সিস্টেম সুনাম কলাং মানে आ सिस्टेम सबाइनानै जों चेष्टा खाइ दङ आ सिस्टेम नि থেকে नंखारनानै जों चेष्टा खाइ दङ আর आ चेष्टाও दै लुनानै चेष्टा खाइ दङ जितेन बाबु सं जीवन नरने आमल गंडा सराव मेनिनजाइटिस हाजार हाजार थैप्र नरक ত্রিপ্রাসার थैप्र समाधान देखाइमाका मेलेरिया थैप्र समाधान देखाइमाका दैमानुया तांगै 35 বছর তাকবো তিনি নরক সাবো এই কামিও ত্রিপুরামথা সরকার ফেম পরে दैमानुया गाबो तो 35 বছর नरक सुजुग मान थाका 25 বছর एडिसि सुजुग मान थाका आफर तो तैनि अंतत समाधान खाइना नां माने 35 বছর 25 বছর नरक समाधान खाइमालिया
আর তাবুক লগ লগ খাই দিয়ে বইনকে চাব যে মানুষ 35 বছর খাইমালিয়া খাইনানি চেষ্টাবো খাইলিয়া আমার বইনকে 2-3 বছর সাধারণ এডিসি বাইন খাইদিন চাব নর রাজ্য এডিসি কেন্দ্র যত সরকার তংছে নর খাইমালিয়া আর আপনার এডিসি ত্রিপুরা মথারক ত্রিপুরা সানি বাকি দাবি সানাই আদায় খাইনাই সমাধান খাইনাই বাকি যে চিরিগি তাই বনকে লগে লগে সে খাইদিনি চাব নরহাই বাটপারি কক সাওই নাই ত্রিপুরা সানো যত সমাধান খাইমাস নাই সাওই নাই जों এডিসি বুট নাইয়া নরক বিভ্রান্ত খাই বুঝগই দं जों বুট এই মলেছে নাও যে ত্রিপুরা সানি সমাধান এডিসি বাই অংয়া সমাধান খাইনাকে ত্রিপুরা সানি একট খাইনে ত্রিপুরা সানি দাবি আদায় খাইনে নাंनाय आ पलिसि आ जुक्तिनो नावैसे जों तिनि बुट खाइ जों कोनो दिन साया जे एडिसि नि बिसिंते जे रां तमबायनि जथेष्ट नि जों कोनो दिन साया ओ एडिसि नि रां बाय तिनि अ जागावो ओ एडिसि नि रां बाय तिनि अ जागावो तिनि जों अ जागावो सुता बाक खांकेनो उन्नतिं स्नेन जों कक साया नरक सिपिएम रक ताम खाय नक बाखा सुता बाखा कय बाखा केनो खाकला फुलैनि जों सुता बाखा कय बाखानि बरना सावरेगा लिडार्स नामकेनि जों ता ककनो साया जोंबो तो सुता बागो जोंबो तो कय बागो नरहाय राज्यनि फान जों माया केन्द्रनि फान माया लिमिटेड रिसोर्स न तैनि जों तो सुता बागो सुता न बागमान तो जों खाकला फुलैनि सुता बाखानि साया आमा बाय जों हामक्राय माया सिनि थानिबो रांनि क्षमता नांहैनि सावो टैक्सेसनि क्षमता नांहैनि सावो एडुकेशन पावर नांगोन साव आ सामान्य बास्तवन खाने बांगे आंदोलन खाई दंगो ताबक जेहेतु केंद्र सरकार चनो दाबि रेना हिनि गसेकाबा बरक सय खाइजाकबा जों धैर्य रमै नासिंगिसि दंगो याकारि तो रियाखौ हाल नरत हाल याकारि रिनाय हाल एगेन्स्ट से हाल चालन नायो आमनि बागैनो जितेन्द्र चौधरी सनो अजे तंगसामुं जे सीपीएम नि जे अ तंगसामुं थांनाय 35 बर्षनि इतिहास न मुइतो खायै ते वर्तमान एक्टिविटीज न नायनाय बिनि चरित्र न नायनाय जितेन्द्र बाबुनि अजे तंगसामुं ते त्रिपुरा सरनि थानसा सबायनाय त्रिपुरा सरनि विरुद्ध सामुं तानानि जे अचेष्टा न अपचेष्टा न विफल खायना बागै जनगण आपिल खायो ते जितेन्द्र चौधरी न मनोभाव मानसिकता न त्रिपुरा सांग ते त्रिपुरा सरनि विरोधी नीति त्रिपुरा सरनि विरोधी मनोभाव न धिक्कार जानो गायसि धिक्कार जानो गायनि तिनि आं अ फेसबुक लाइव फायो हैसि हामबाय बुबाग्रा लंग लिप त्रिपुरा मथा लंग लिप त्रिपुरा सानि दफा थानसा तंगैनाय आयोग लक्थं ते त्रिपुरा सानि जे एकर्ड खायमानि त्रिपुरा सानि जे आंदोलन तंगमानि आमना ते मजबूत खायनाय दाक्तिनो सिनि आंदोलन ते सिनि मान थायनो बास्तवन खायनाय फाइसिङो जों तरक तरक आगक थांलायनाय अ कगनारगैनो सबानि सिबाय रुबै जत्तनो हामबाय जानो आनि दिनैनि किसिसा बिखुब फेसबुक लाइभ न अर्न मथागो हामबाय लंग लिप